Sabanding tayo hindi ka pagkapatay masakit kami ng nilira. Kaya kung pamatay magkakasayangan ka. Nabi assignment ko tayo. Mga ponder dato na grupo tano pulay bako. Na ako sa live ba.
assignment ko to ay super ito sa mga media. Muhammad Rasulullah bikin sabut kan. Maka itu kasih nama mata
Kita usah balik pananggit sakit, apas kumbangan kita. Kita udah tayang pakai kesimpulan. Subati Muslim kita kenal karena penguasa saya salam nawasa anak tua tahu dengan akan waktu dan kawan Subati masih tinggalkan ada penampakan satu oleh orang kita memiliki sampai di mata anak kita nama mata. Ang bayong pagkalas, di ganun pagkuyagas, ikiapang galit tawagutan ang balisig at nakawakin na rin paday-dalig. Hindi, kaya ako na pangutulog, narungon sa kaban, kararatan na, lahat yung pag-iinawa, sa imo ko sa tanggaling, sa ladatan na yan ng ka, dagan na sa nungunan, lugon sa pag-aratan, kaya kami pang-alandam, sa kan nagaling ng ka,
kapakir kulun iradatan yang nangka kunang tabana bintar kumada kandala ikut utawa matawalan kumal ngapang menang ayat pagakimatan tangga kapagari ukli mangkusti ganti utunat salunan kadal tak kapagari kainan dikasai pakupan ukapang agaw tari teknik naik pakin mungku sarang salah ya dan kata ya kabe pangalandam kalau lagi nawa ko salumba dan angka pisang kabe kandikan pisang kata wala ya tu pagi matan ya pulang rusakin ina patari nakang galing sani bawa kemelas kasar kamasi subeda pai aku papakana nase ko panganakan kasar kamang bega alingko kaya kasan salaku dalam hati ko lalat dama lagat arudan alayam ko paraga aku imola tamanin lalu dapat tapayan kurang ibang agagaw umana bagwas bang apagakan duli ako akyat dikenang mula batang muda kuba akyat kenang muhara batang muara abang saya mau pusakan dari kiri mau mutak mata aku kan kemana sana sama mata kamu pendengar sakit ngapa-ngapa utang lagi problem sabar udah mana kau ke kalau kita sakit kalau tadi sama aku tadi kalau anak ini kita paling ini kita kaya bisa tapi kau yang nanti apa apa kumbang sih dikenal kan bagian semua dia masih nakal putar mandi aku puluh surat puluh aku zaman ini ade tangan wapel aku pulang pulang aku ade kata nama aku sekali ade ada payah masa atau panan ada perusahaan salah dan kayak nakal umar asal tentang buka diri dan apa laut apa bikin apa di sini madalah beda lu kata nama beda yang bikin aku tapi alungan kataku pampangan kalau buka bambalan agawat tahu ina palisin padahal lalu kuno kata ada mampu jadi mape inang diri umana ko kapulo kupalong-palong na susah ada dan sakadulog mo isa sa tahi na panalalayo sa kali kami abang menegak pakai ikannya matayo ikan kamu bukan kayu tasak kamu lekas dari lu kata nama kuenya ini maka bunuh bila bisa kalau bisa ini gak ulang bertanya dia bisa gerak maka bunuh kita bertanya mitra ada kita tidak perlu tadi ya dikali La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sahabat oke berarti katanya sahabat ibadah kita itu kenapa sahabat ibadah kita ini harus apa sebenarnya
Wala tayo. Gila di. Wala tingnan tayo. Kulik-kulik ako sa kapamingi ko sa isa. Pagkali ko na lang naman mga tayo. Wala tayo kakawa ng bilay mo. Kinabigo. Yan, ma'am. Wala. Kinasilikihan. Kinangungin. Ba't di ka tayo? Alam na tayo. Pagkakisan ko nagkakagalaga ko. Tabingan. Sama aku pipin aku pakai dari pakapulan ade kaya magati dalam pamilyan kumita at kabitun nasuiring at tarong kulatang lamang kapangasin at napapapalasan anay kasumanguna ay kasubang-kusukuro kakapangansay ako nakumasunggilingan ko at ako tulungatan nakumasunggilingan ko at tulungan at ako karungan ko ade siya ako masunggilingan sa mabibig si Tsubeda sa nanak ko ya mamanak ko ya si Tsubeda yang dimana dia kena kalimat padahal naiican dulu kaya kapota muli mama na jabo kaya papa tingin mo na to makambobo sa tingin naajar ka jadi di masa kami luto sa ulian kung majar ka mana tayo kaya siguro tali magbudir ka mo miskin ulas never magkumo ko hindi ito mong tayo aku kapag ay magati ako katumadong ang katawan na sa isa ka mapirang atawa wadenan niya tulang anong tuwan na sa itano kakatay mo kakalang kapagay mo ikaw kinapang katayan tayo magkagilay mo po. Ano? Ano tayo? Ay. Mineral? Oy. Sige kayo kapansan sa mineral. Sa liberay kayo bumamet. Tiyong kabutol. Jawab katanya sa kayang ka. Sige mo, mo kita na sa dito tanong matanggo mayo. Kataraman ko mo tayo matanggo na tato ka. Nakakaman ni. Inuwanan to. Ay mana matanggo tayo ni. Uputan. Bana apa? Hello. Sa mga tao mayo, nadi ko mangyap ulam ni mayo pasta ko di ka pauwi ko niya.
Bener. Ditager penggeram ba? Dah, dinan ke insan ini kan. Di mau keluar ke insan. Insan kementerian nang baik. Patawin ito. Mega biro ang buta ka kanina lang tayo. Tatapon ito yung Terus. Masuk ke Tagoroga ini. Woi, kasih kamu. Mamba. Woi, ini mau sih. Woi, nabi pendidikan kan, dia tanyuni na microphone. Microphone mah, mau kita imam beres. Yang mau dibeli mau putih uni. Ano pa rin? Hindi pa to sa di mo putih ni uni na microphone. Kita ganin master una no tayo ni Juan. Tinabere ni maputi no ito.
ganyan, makarga to. Mana bunga kangat ilo mag. Basta kagaya patoy siya hindi po nagkarinya ng tuwa tawa kaya di mali-dali lang yung surhay na tignan mo surhay na Kemarin kami ini sama kita.
Nana,
Dengan
Iya sahabat
Sarina, aku sangatkan suratan. Ada sabut tengkala di taman negonaya, kamu pare paham. Mengai saya berada, kalau lima kasur, dapat mula kasapin, aku suka sama nama, kerja mawa nama dula. Kana sebeze, seka suka mayu, seka saleku sari pagi pas, pasang pada pasang pasang pura pada pasang. Suka kapasan tengkala di tengah rumah abas, karya jalan kita tegau dari nama sabaran boleh ini. Kasama na amari mo na
जोया पांगता मोहना समाना सुकारता एका पचुबी नवनगार सापतो गोरा मानायो मोना नांगो मनसानी मुना हरी बापाया गोसना मोना नांगो मनसानी बाता हरी पांगोना लोगा नासकुका संगोतान लोबारा para supakani nagani nakakabe tuwala ani kamana matulaya kapangulaan ng kaupanan ni awira pikirani Uy, katawan ka. Nagkabayo ko kayo. Bente. Oh. Ha? Hindi po na. Masuot lang. Ako pala yung pireto rin. Teka, gotang. Amo rin sa ba? Ito na to. Teka, pasal pagkatapong ko gotang. Ya, gotang. Tinigil ko. Pagkatapos rin. Ya, pagkatapos. Hello, testing Michael 1, 2, 3. Hello. Yawan ini mas para mana pagtakas bang. Tapos pa-tweet. Iko gina na. Kapag iko ka po na. Hindi ko panaka. Mutang ini ang katapasan. Kawan sa sinuntok ko misa. Hello. Ipasipit ko dito. Si sa papanipitan. Ni sa guma.
Mana pa ate ka sa biro ka bida mo wala pa ka activity may tapos sa patita. Hello. Hello. Never ka tayo sa para yun ito tapos. Hello. 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 Testing mic 1, 2, 3. Hello. Tapos huli ko. Sige lang, tanto ko. Hello. Panunjurin na. Sige rin mahal ko. Parang tayong galuman. Hindi na po. Hindi ka ulit kung malakay. O, aron na. Ang dami. Wala natin yung ibang na ito. Kaya tayo gawin niya siya. Kakapal ba ito ba?
आंबला मारा तळ सोपान काटकान आकाशवाला पालतो पराता आलो तुमराज कलश आंदोलन करे तिरे ब्रह्मांड स्वागताय आतो कला स्वागताय पदन आला सुशिलात आले नाताला पापी ए बात कनो कधारे साई ओनो बासवारा पेरो ओबो साओ संगतो साम आला तनारा तनाया पराया आंपागरनी गोरा कोस आंतुलाया ससुलेना आबगुरने कपा अमुआरे जागना सेरकातो ओ कपे दसे ए आतिला नांगो सुकोत आगवादिना पितो गांडे Ramai saudara saudara kapalan kapan sekang gaul padasi sekang bermando bhai mula seka gaul padasi dato selesai to atau apa kapan sekang gaul kadatu bezila pesampul anakku berlasi terlato akadar naraku sedang aku seto dari kelapa awalnya masih dalam aku akan warna kau kadang aku mulai indata akan sukarasam untuk ganari tiada adik kalau aku tahu adik bawa koreng kapal kamu orang jangan nasi terlalu aku madu kerana aku bawa si terlalu suara aku dari apa sasu koso koso orina kenapa lu pandai mana pergosa di benar katanya di kapela maluda masukkan bagi ke bukit ini ke bawah hello mana pasal itu salah sama itu semua pasal saya dapat ini terus ada orang yang kena tabung sudah dia berdoa kata kalau boleh kini kusi ke sana tu beda masuk balik apa ini kusi ka ini nama jadi kita beda kan sangat luar bantar kita menjaga arah ini ke sakit sekali macam dari mulu terangkan melihatnya kamu katayo ya kalau boleh makasuka sakit 350,000 kemudian dia makasuka sakit 45 taguan ko pa lugo na lang mga buwan umat kaya ko na kalubisi ang original hello samawa ko sa pero
mana tayo kabibiling Diyos ko. Kabibiling matris ko, tabi ganyan kung garnan. Umalik kayo sa kanagkasara basta. Pagkandalan ko, madarigay kami tangani sa inyo ako, inyo ako. Ako gawin man ang mga natin kapag sa ipan. Yung natin yung mga haka mga tuwa. Ito panday na bugabun. Hey, Lagi ka ba sila sa kalabon siya? Tapos siya, ibili mo sa tayo kapit. Semua aku tahu memikir aku beri. Ada berbeda. Bisa usahakan kata mana kita pun. Nama. Kali mau dimuka. Apa kata mana kau nak dikat terus terluar. Kamu kata ayu tak. Nada
sa may kang buhotol. Pating sa may sa si Jubeda. Ibato kong maya. Namatay ka man dirigyo na. Kita makasuwi na karakuan. Kaya di ka na makatigil na ito rin. Gabi ka na kakarausan ka pa siya. May kapilan sa kanila para kalau mabos uban dahil bantay ko sa laka ikatawa pagulong na kauling panalali ko din tingalik ipanglaga sa kanggaling makatigil papa murata kape kagitaran ko kumadagan lain kaya patatayan ko naape kataraga ko kumalaw mo pa dagan sa lunan logo sa palatan dangin makulapin na kanani sa mga kagalingan dengan Nagunaman karibuan at kapitasi Apirako Unoso kagawalina Apito nga naman Jayani katatakalan Ako man na po basit Ako naman kapiluma Nimawero niya siyo Binanapangin sa mga kunig O panun na nilambatan Suringi bunagago Ang loko pinagotun Sa salungirin Egina si Jubi Dayani kapangigit Sa manggig ginawa ko niya Egina pikinin Na mga kapilagawi Adiwo pinag pagkatikilat pagkatugawi Anay po sa simagana Anay pa sa pariyan Dahil magkandano na Anay pagkangada Masasungi bunagado Anay katakana sa para Asawat na kantuaro ko piganatan Kanang sa kamagagaling Tingin Nasa buti ka jubina Kaipang apaya Nasa nakar Puti ko pagkatutaro Ikasabaran kayo Lukatan ko rin Ekagina mabelata sa timur swasana Saratang kamangat kapo Sige na makachumila Atong tayo kasama pya Kasurini bunaga Gana iganat sa katatana Arende Sabi mo sa saguna Iganat sa kalutuwa At kinamita na kalwa Sa kaladugan na muntay Nakale pangalandum Nawa makapagot na Asal pero na saguna Kagina pikilang ko Anak tago sa nulunan Di mo makapagot na Kupalugan ka pa Kamu kasih para pakai materi. Ini udah kapagil buat sasana pesagi. Nah aku ipanaga sakangani. Pakina kasih udah kapalot lupa sering gerakan ulat ko. Sakina minta datanya. Sapat kapal sama datang makanya. Ya kalau pangalan pisang yang kuat pan gimana yuk pakai juga. Apapun bahkan sadar pisang ini pan imam pakai baik apa nama kibadan apa kati cara kunanya kau pelayan dia kupatian sekarang udah lagi nawa masake pelapatan apa umah kucing kau dari sari makan dari dia kumakasih kau tak kupaluh kata kamu tersake pelapatan nyateng mana pun kan Tasha Kodenga Kata sini kesanya di kali sana tahu kan? Nanti api kan berkasi. Nama saya api mengatakan. Nama saya tadi pulang lagi. Obeng ke mana? Wisam lah ni saya kiri keluar lagi. Mana kau obeng je? Obeng ke mana? Lopek nasi juga dah. Kalau pakai sepoti. Pantai. Ya udah dari mana wae ke Patasya. Ya kok karena masih juga ada benci kaki memang belum.
Wesarendo kagali upano kudapitana nanya kwe palandem dek mata kulayo upano kudalam payung ka ipambalawal kuni ginawa ka jiwina ka api aku kapasa para toka para penatan sa para masa sedangan nama ketika ku siapa sekenal sakadang kesampu sedangan ka ni api aku longkasi apa upano kudapitana apa surata ka kamu ni kono siapa kakasarikan ku saka kakayana si jiwina sakamadariku alang di padu pemakanan di mana ginawa ka jubida dadagan ku sa sabuti ginawa ka masabuda di mana daga sabuta dagu sa sambayang ginawa ka jubida di mana na sambayang nang basaliga salin akapita siya tira wala ko ipalugi mo kusurutan sa upapak dagu na sabuta ni angkara baris padwa yaman ulina suat yakul tulalutingan pagisa na ginawa dawadwa tampung robeng si beda mata mitung sapuna si pada tahu mata makulan apa yang ada kehadiran ya beda kata begitu Bari aku kanggol apa gisa ni ginawa asarindo buka pansabalan dan buka tarana sa ginawa kajigweda. Saan sa kapansabat ko na midsarin na saringa na yakin di ginawa api-api tutur akin di yakin sa pagayatan yakin ko sa laban at yakin pamagilulang kamasong giring ako kung kadahong pagiring-giring mapamarisa mo na ataw mapangakapikalong mo na kapunta. Ipag-isa ko ba niya sa ginawa ka Jumeda niya pinapamusa agad pinanggaganatan ka sa darudugan na kami ingin doon sa kiyangan kinatari ko dyan ka kumain hindi nga bangunan ipag-isa ko ba niya sa ginawa ka Jumeda niya pinapamusa agad sa gayati po sa muna napamusahan ang natalumpa ayanan ng kanasalong wagulakan ko napanto mo na tanto niron pa ayanan ng kanalong wala kupingalatan aman no mga wata ka sa sambaya-baya kaya nasakan na niya yakul ka bang isa sa ginawa ka Jubida amay kinapantuman tapamusahan ng natadapan to mo na tanto nilumba ayanan ka ulan-ulan bante ka gumito tanuri ka ni ka pagiginawa ka kaadan sa ginawa ko sa misyon sa tama to sa risay ano wato adirin di ka sanita sa makari ko tinatawat ihaya adirin di pinapamusahan may kaya ni kaadan kapanto kulatan tumilumpa ayanan ang kasasaluwa kulatan ko adirin di ada sa ginawa ko mga bisilang adirin di kulatong siya kulagat sa mga pisa kanayo yani kasaya-saya mga lumukot yung gano di ako may pangatamo ko ang gaman-gaman sa wataw kasi yung kung tayo kamakilay ka naman kinawa minulot ka kasi ko po na ibababay kasi kami kapan-apan ikaramdaman helik Jubeda sandul anya termodi sakon ibagi salko wala sumbang ayanan ka ane tempo saguna kabagu bidu ya gesa ane kabagu patatuilu ane paka papalungku sasinawa ka jubeda panunda mina matad ane mosa ko mamro tai sari kulaka bunga wana masage ane ka pamusala ka mapangkumula ane mapinari tayo sari mga kangahe ya kapinaratayan
Nakari magi use palete nakakina jalabawi hati tigo saraka sampai salami angere kombina kawan sambang kuala ila ini sare kulaka kupapa sama sedikit angere ya tapi ada kumaru ngapa mentai jarigina nakalan kina daru kulami dan kuala saraka sunsalangan ngabaru hati tigo angere kakira sakalanya ya kota baringi sasirawa kajubera dapat tangi ampun aku setiap kita datangnya ada milik kadang sebelum Islam pisani kapal ini wetang kalau atas pipa daya Ogere macu lagi kali keadaan ane musana salipan sambal bariwala kapunginawe tarama kasakalum ingat akan semua ingre ingat keseginawa ane kelasuri kumati kali mani besibe kapal saat bukul rasa uat akato uat tidak tu besi kerasa pemangatan masuri kumati kali manayo sayo kapal saat bukul Aka kama kasaya uswati kisaya wala Kisa kama kasibe uswati kisaya wala Segera kabeji Asalnya bukan melewati apa lagi Masuk saya kasih patang usia sama masuk bangun bongkar mana mana tapi enggak bagi karena mana Begini nanti pada kita bergerak. Ini so memang masih pas sama ini. Makanya jaga teman-teman ada di mana boleh kari mana. Misalnya bikin bibir atau apa. Nanti nggak sebuah di bukan di sana. Tapi kebangan karena satu snake piece. Ini kebangan ada tangguan. Aku kebanyakan satu badan kami kelingkaran kenapa pula siapa saya aku beda sore pakai balik aku tahu gara-gara semua pakai pada aku tagayan kata nusri bantah apa sampai kan apa nusri bener patut aku langka mekanik keadaan walaupun nanti hari ini aku jubeda pagkawantek ingat di ginawa ko muto andere kamana mana misaki na pisang kulit segaon atau pala kapal ginawa ko jubeda ada sabot aglawa ako kampagari ini awal mula sa ginawa ko jubeda ni pisang ulang-ulang ang cerita ko kadalona ako kaya ikang gula pisang naglaw wala cerita pakandalona Kapag ito naman yung beda, pinakapatan mo na doon. Ito yung aral ito. Maka namin dahil, ito rin kapag dapon. Kapabuhan, may kalirik, kailangan dahil. Kung kasi ka nilika, siya mata ko siya po diskarte na, kagilika na ko. Kaya kami dito po siya. Saya tahu tuh apa kepembanan tenggol kasih sokong itu katanya dia mana kepinggi kino aku mana manot apa kita pergi ke kiri kan mana manot mikir ke siapa gami je harus masuk kata kino ada ini bilang mana ko pas doang kasih kata kino nya kata ah dia pas aku bikin aku masuk dia bilang betul. Oh. Mana kini gua sa kayo panju. Oh, ito ako kami. Mana kayo ari mo to mas kami kare. Ya, solera. Ada, kita sih tinggal desa. Dari kita.
Botol. Oo. Basa niya ni Pinagugiro mo Ah, ako ba yun? balagay. Mawag ka, kung nang ban, kinatay ka, makakikaw natin ka sa India. Wala. Pero bonito kung hinayunan. Tarawang ko na guys. Tarawang. Mungkin, mau ke situ. Kamera lu kena isa. Memang jangan itu ya. Mau ngomong ini, lu kan kakak mulu ke kuangku. Apa? Mana kabar Perito?
Ini
कसरी पडे कापून गिरावे सापू साला मात आणि घरे काला पवन मात त्या कोकाकडे वाण सेव संपूर्ण आगला पावली कोकरी त्या कोकाकडे उडते अरे रे रे सांगा सेवा करावं लागली सो बोलासा आम्ही आणि कांदोळा मला होता गमासिक सरादने आणि आणि मला बळा परिणा ते सकाळ होईल सायला कसला या समया सगळा वापरली अरे ते
pangitulan sama diri satu dua mari musa karuma oya bumaka sabi ayah bumaka bari wasabi kana tasaware mata manguda mama dari dipakinu dari maya sarada tuanya ayah di buka gare dari ibu samila dari buka pagari dari ibu sama di bisa punya buka gari kita buta punya abi iya kesakal kota di buka gari udah para pulang ayah kurang pitulare punya bersama muda kada kurang pui satu awal menawata kata kaya di abang ngule ingin apa kita mana gunanya kakak kira yang disana hati ini dari panggung dari kanan sini ada semua perkawinan Hai saya berat si kawan nak mana dagang sama pemimpin sampai kumur ke saya lada salah tiari buka kita warnanya kamu kamu masalah lega dede dari kita pagi rumari mengura pananga maka kira semua murah ya jalan tiba-tiba nama kali sasabaya nama kile mesoan sama sudah timah pare kata itu kaya kama kali nunggu satu dari taruh anggaran dekat mari asal sabot kanan teman-teman kamu kali tabang aku kaya kasut kali kamu kaya nama kembali ngantar Jadi kenapa tahu? Jadi kenapa? Amanda karmet ka. Jadi kenapa tahu? Bahasa pagili kenapa na pabina niyo? Mana ba tayong gamano kung kamu mas mukul mga gamano? Bakit ka? Ini pengen mentok. Lalo po si gitaran. Ampun usa kapana ginawa no baking guys ito pa rin ka makapasa rin niya ba gawin na pasok rin to man yang kadi pakabunga mga tenak ka Kemudian panca guapo lumanisa na apeta man sa mga mantika dito teman asa no witingaran to siya na ito tayo mabuto Pakailan ko. Ay, pakailan siya ka pakaligaw kung nagkaroon na ko rin. Nasa kaya paligaw ko. Kaya mo na ito kaya kuha na ito narigay tamangkin na ni mga ustadza.